11 mandai bisingni ari bisi amchayo Bubagrani filra chiba asaima sal palajakha hohom dodamni bisingtei Bubagrani asaima sal palajak thiniwo manjak phakya amjani MLA Swapna Deborma bonakaribo manjak phakya mandai sabjunalni chairman Binay Deborma Twiprasarokni adongjok Dipali Deborma TWF ni adongjok Nupur Deborma khobai Twiprasarokni kubun munggnang adongrokbo o pandawo manjak phakya Pandawo Bubagra Bikram Khwlai MLA Swapna Deborma महाराजा प्रदूत किशोर मानिक बहादुर ने बुफाने मुंगkai कीट किशोर देबरमा बंखा चिने महाराजा चिन बुबाग्रा हिनिता सिनिले तंगाई मानी महाराजा प्रदूत किशोर नि बुफा बो बलाई के चराई आ जोरानो चिनी महाराजा অল্প বয়স 39 বছর বয়স ব থুইনানি নাংখা ব আয়ু ছকছকুই তংমালিয়া ব বপুরত্রিকা হিমালে 1947 17 মে সাড়ে 8:40 মিনিট বিনি লাগমা চখা পিয়াবা বিনি লাগমা চফানো जों दाबो बबनो मोथु खायै बता बुद्धि चिनि थानि कथां तंखौ फियाबा जे बिनि जे बुद्धि बिनि जे वानचुक मानिनो जों बलायबो कुलपाया तिनि जों साइमानो जे महाराजा बतामो खाय वानचुक लांखा तामो खलाय लांखा ब शिक्षानि दिग दिया आशिकका वानचुको ब आशिकना प्रजारकनो हामजाक मानि बागै ब सालजा प्रजारकनो तुई नाय आसुखा फायदे प्रजारक नरक फायदे आं नरक कक सानानि नरक कक बिति खलि कलांनानि नरक खरायनानि मुसुमु हिनै नाय ब कक साका नरक बेलायखे माया गोनां बेलायखे खाखलाय फातारनि बरचिनि मोखां सलियारा फाय हापायानो नरक पारा कतर खाय खावै दंदि खरक साबायते खरक सा तावलाय लायदि खाबाक साकाय तंदि फानबाक साकाय तंदि खरकसानो आमेरिका हंकाय खरकसानो रम खांकाय हानसे खांकाय नरक पाल खाय आमरे लायदि तै खरकसानो बुमानि नुखाय तै खरकसानो सातकमानि नुखाय खानानि नाय नरक बुजा लायदि खरां बाक साकाय खरां पिसा लायदि हिनि नाय ब कक गुसारि गलांखा तिनि आं कक साय तंगो अबा आनि सामप्लिसे आं बुसु जरति कथां तंगो साइमिया अबना आनि लास्ट मीटिंग खना नरबाय हिनि ब आपु खराय कलांगो ताय साय कलांगो नरना नसकाय हामजागो नरनि बागै नाय आं हा कुंद्रि खाय कलांखा अ हा कुंद्रि इंखा 2060 स्क्वायर वर्ग माइल अ हा नंनि बागै खाय कलांखा नरक अ जागारक नता फालि नर हाचुक रगो para amcai rogo noro huk khai samabai asukbai opungya noro khetobo khalaji ninai bo sikhari kalango tebo bo bini soino samanto rongo asukkai kisanani baginai boro maharaja Bikram college khuluglangkha tebo bo orbo university khuluknani muchungjak doctor pori nani bagai engineer pori nani bagai एग्रीकल्चर नि परिरिनानि बागिनाय ब अमरकनो जतन प्रोजेक्ट खाय कलांखा जे आगरतला लामा कहम निनो अरबो ओवर ब्रिज रो फ्लाइट माने अब जतन बुबाग्रा चिनि महाराजा Bikram वानचुगलांखा टाउन रो खाय कलांनानि ब मुचुं जागलांमानि लामा फुकनानि मुचुं जागलांमानि आर आगरतला वातै वाखायनो जे तुइ लम्बो आ जराबो ब वानचुगलांखा वानचुगुनो ब आगरतला हाय जागारो पुकुरी कतर खुरका जाहाते तुई लम्या तुई आर तुइनि अबाब करि इनानि बागिनाय दिम सागर खाय कलांखा अब उनका चिनि महाराजा Bikram किशोर मानिक बहादुर तेबो खाय कलांखा रो बुद्ध मंदिर तेबो खाय कलांखा रो आगरतला एयरपोर्ट अब बिनि जरावनो ब प्लेन काउइनाय फातारो थांमानि हाय बिखाय माने अ जागारो तेबो बखाय कलांखा बेलायखे वाना मासिथा अब बुखा वानचुक माया अब उनका रुद्र सागरो
निर्महल tangi kalangmani o निर्महल tui ketara tang kalangmani o jagani kogya tabuk jara computer jug Facebook net jugo tongnai omahai ke wanchuk maya chini ha Bubagra apu wanchuk tangi kalangkha busuk brain genang ngadi tini sangani muchungo khajani mafate ka khubukutong omahai ke no je babe wanchuk khai kalangmani chini ha Bubagra asukka hamjaglango projarokno thancha tongdi hinai piaba bo thimani ya golchung nukha bo kathang tongo chini logi hini jing je wanchuk mani kubui no kathang tongo Maharaja Pradut Kishur tini bini busu Maharaja Bir Bikram Kishur mani ko bahadur thui thang pano chini Maharaja Pradut Kishur tongko je bini busu khayo je bini busu wanchuko sei rokom no tini chini Maharaja Pradut Kishur bobo atikhane wanchuko busu jemon busu ko temon ungri bacha kha bobo jeng thancha na yona mokha ni khawai nai thancha ni mario tui pheka thancha o tui pheleika jengno bobo asa khane projano hamjago jeng bai baksana satung manjagai hawa achugo jeng baksana himo wakai manjago projarokno kebagai motom suwo burisuk pura rokno jerai rokno omahai keno je busu khayo bobo sing na omahai ke khayo busu bai busu pherla yang ni tongkha jeng ajaga no hoitha aboni bagino khajani mafate ta khubukutong যখন রাজতন্ত্র পাই থামো গণতন্ত্র হাক্কা গণতন্ত্র হাপ্রো जों তামুংখা আবো বেলাই খাই जों তাবো আবো जों সাইমানানি বিষয় जों আবো শ্রীনানি বিষয় বতঙ্গ जों মুখা যখন গণতন্ত্র হাবো जों সাইমানো বাংলাদেশনি যখন হাকুন্দ্রি খাই কালাঙ্গানি ও হাকুন্দ্রি কিন্তু সুবাইনি জাকা তাবো যে 2060 স্কয়ার বর্গ মাইল je chini ha Bubagra chini bagai chungo reserve khai kalangmani buibai thokok jangnai buibai ha section nai hinai nai chungo khai kalangmani o ha kintu kubui na chung segina hat jakha abo chung proshno ma khai nai chungkha rajani bongshador o hani Bubagra o hani malik ungkha chung raj bongshorok tini raja kathang krikha Maharaja Bir Bikram Kishur mani ko bahadur kathang kri phano bo sob somoy chini khawo chini logiwo chini thinango bo sob somoy no sukhe dukhe ungui bacha jak chung sob somoy no chung kok sawo chung ka ras bongsho hinai nai chung o ras bongsho ungui nai chung खाकवार खायनाय मोखांति सावैनाय जों कक साइमानो तिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर 115 বছর পুরন ओंखा ताबो 116 या पिरि दङ ओ राजानि बिसिं राजा चिनि पाइथा राजा बो बेलाइखे जुदा गुबुननि राजानि सिलाय bo belai khai sian kreng buddhi gnang bo belai khai advance wan sungani kreng bo resap mungbo kreng basuri botamnani kreng tini ora achukjak musanai rok resapnai rok tongo जों raj bongso ngino chini raja gan kreng musana kreng kobita sina kreng kothma sina kreng natok ni boy sinani kerengino sumras bongsoni bongso ngino sumu kereng ngi basajak tini Maharaja Bir Bikram Kishor Maniko Bahadur bo bidesh pormon khainani berainani bo belai khai kesrang bo tin prokar babe berayo kaisang kangke bini rajyono tui berayo bini rajyono berai mani bini rajyo sabo masaya maning yang mitong sabo shikhani bagi nai lamani bagi nai bebag jagao project khlainani bagi nai bo bini Tripura rajyono berayo tai kaisang kangkai
ভারতবর্ষনি বিভিন্ন রাজ্য বেড়ায় তাই কাইসা বেড়াই মুঙ্গাঙ্কায় ব সারা বিশ্বনি জায়গাও বেড়ায় অমহাইকে ব বেড়াই মানি अब ब एरें एरें बेराया ब बेरायै एनालाइज खायो ओ हातारनि नायथक नुथक सोंनानि जिनिस रगनो त्रिपुरा राज्यआव तुबुनानि बागिनाय त्रिपुरा राज्यआव फेफानानि बागिनाय त्रिपुरा राज्यनो डेभलप खायनानि बागिनाय ब अमहायके एक्सपिरियेन्स रग तुइनाय त्रिपुराआव फेफाओ जों सायमानो दिनै जे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ब आसायमानी सालंखा 1908 सननि 19 अगस्त तिनि सालो ब आसायो ब राजा सामानि ब बिसि गोबां राजा सायमानांलिया बिनि बुफानि मुंगांगाय वीरेंद्र किशोर मानिक बुमानी मुंगा अरुंधति जखन वीरेंद्र किशोर मानिक चिनी महाराजा जखन 1923 सनत हुयो आ जरावो हिंका हिंकाय चिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि बयस गाय 16 बछर ओ 16 बछर ब राजानि सिंहासन आचुकमाया अंतत राजानि सिंहासन आचुकनानि हिंके 20 बछर नांगौ आबनि बागैनाय कायसा शासन खायनानि राज्यनो शासन खायनानि बागै कायसा कमिटि खरकजानो दायित्व रिउनाय चंगनि रिखा फियाबा आ जरावो चिनी लास्ट राजा 184 नम्बर राजा ब बेलाय खानि शिक्षानि दिग दे बेलाय खाय आग्रह ब बेलाय परीक्षानि मुचुम जागो सोलोंनानि मुचुम जागो ब आपु परीक्षा आबुनि परे ब्रिटिश सरकार तामु खलाइगा যখন 20 বছর পূর্তি হিঙ্গো আফ্রিকায় 1927 অজরাও হংকাংকায় ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা খাইরিকা যে মহারাজা বীর বিক্রম ব ত্রিপুরানি রাজা হিনিনাই ঘোষণা খাইরিকা 1928 সন হংকাংকায় হহম দদমনি বিসিতলি খামবাই ফুকবাই গানবাই গীতাবাই খলাইনাই तंथको खलायनाय ब सिंहासन आसुखा एरपरे ब 1929 संगाय ब कायजाखा कायजाकमानि परे ब कायजाकमानि हिंगांकाय बिनि बिहि खरकनै खरकसा गांकाय कीर्तिमणि देवी ब सिगांनि बिहि हिंगांकाय सिगांनि बिहि थैथांगानि परे हिंगा ब वानसुका कायसा संसार खायपिका 1931 हिंगांका साबाय संसार खायपिका जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी बबाय तेमिसा संसार खायपिका संसार खायमानि परे तिनि जिनि महाराजा गिरि